माहारी संस्कृति और देवदासी संस्कृति माहारी प्रथा और देवदासी प्रथा भितर फरक कौन माने कहीं माहारी और देवदासी अलग कौन पाई माहारी सेवा होची एकमात्र सेवा जोटा कि जगन्नाथ संस्कृति परंपरा रे शाढ़ी बंधा जाए जगन्नाथ को विवाह करा जाए जेमती आमर साधारण जीवन यात्रा रे विवाह करुचे सब आमको गिफ्ट मिलूची सब मिलूची माहारी मान को पूरा सेमती करा जाए से माहारी कह जाए। देवदासी शब्द कौन देवतार दासी सारा विश्व रे आपण फूल नहीं कि जगन्नाथ को अर्पण करूँ कि आपण आराध्य देवता को अर्पण करूँ आप गोटे देवदासी हो पारे। मु चंदन बाटे कि जगन्नाथ को हो कि कृष्ण को वेशभूषा करुँची मुझे तो देवता समते दासी हो पारे कारण ताको दासी तुल्य भाव में कहुई। महानता महारीर सृष्टि महानता महारी को एथपाई कहुई जगन्नाथ को जी बह करुचे केते बड़ उपर सी रही ताको देखीदे पवित्र जमी आमको चलती प्रतिमा माने कहुचे रजा को जगन्नाथ प्रतिनिधित्व करुवार चलती प्रतिमा कहुई जगन्नाथ संस्कृति परंपरा माहारीर शब्द बहुत यहटा हूँ मो गुरुंकर आगमन यहाँ आसी देवदासी शब्दटा तो आप सब शुणिपारे। आज्ञा मंदिर भितर केबे महाप्रभु श्री जगन्नाथ सामने नृत्य परिवेषण करिवार सौभाग्य मिली? हाँ बहुत थर पाई सौभाग्य पाइबा कौन यहाँ तो निजर कर्तव्य निजर दायित्व जहाँ को तुम्हें भल पाच जहाँ को तुम्हें निजक अर्पण कर जहाँ पाद तले निजक समर्पित कर जो बेश परिपाटी एत सजई हो तो जिते इच्छा हो तुमर जिते इच्छा हो दुई जन मन एकांतर हो तो जगन्नाथ संस्कृति परंपरा अनुसार मु जगन्नाथ मंदिर रे मो गुरु आदिगुरु पद्मश्री पंकचरण दास मो माँ शशिमणि देवदासी मो माँ हरप्रिया देवदासी समस्त सहित जाई जगमोहन रे नृत्य परिवेषण करुछि। प्रथम दिन अनुभूति केमती थिला? प्रथमे मु कहूँ गुरुवार माणबसा होता है मोर से जन्मदिन थिला मो बो घरे जमती रिचुआल हुए पूजा पर्वपर्वाणी लक्ष्मी बसते सब होते मो माँ शशिमणि देवदासी मो गुरु पद्मश्री पंकचरण दास आम तीन जन बेश परिपाटी होइथिलु। मो माँ को देह अत्यंत बहुत खराब थिला तथापि से वेदना रस पीकि आम तीन जन मंदिर को जाइलु सेठारे जिते आमर गोटे सिस्टम अच्छे केमती जीव जगन्नाथ मंदिर को साधारण स्त्री लोक मैंने जमी जाऊँ आम सेमती जापरूँ आम मु भितर गोटे पिंधि कटन शाढ़ी तापर गोटे 12 हाथी पाट पिंधि तापर आउ गोटे 15 हाथी पाट मुंडरे पकई तीनटा शाढ़ी पिंधिला आमर गोड़र पादर दी बुढ़ा अंगूठी की देखिक एपटे मोर सी शशिमणि माँ धरी एपटे मो गुरु थे मुंड पूरा लुआईक तल को पोतिक जगन्नाथ मंदिर को जीव। अच्छा गोटे कारण ना सेठी हूँ जेहेतु मु माहारी बा देवदासी नुह जेहेतु मो परंपरा को आवरी नहीं बेश परिपाटी होती कौन से पुरुषर चारि चक्षु हेबेनि चारि चक्षु माने तुम आखि मो आखि बर्तन जमी अनईच कंटाक्ट क्या संगे करें केवल जगन्नाथ को ही अनईक तुम नृत्य परिवेषण कर तो काले अलका किसी मन भितर पशिज कि देखिले हे बहुत सुंदर कौन कह कि से घोड़े नहीं मंदिर पाखे जगन्नाथ आखि की मिलन करके नृत्य परिवेषण करे पछे समस्ते भक्त माने देखि पारंती दर्शन कर पाते मुंडिया मार सब पारंती किंतु सेते पंत से कहा जतबेले जगन्नाथ आखि को प्रथम तो देखिथिले जगा आखि देखला बारे केमती रहितला अनुभूति से नृत्य परिवेषण कहीं जीवन पूरा समर्पित देछन जगन्नाथ को आपण एबे सेते बेले तो बहुत यंग थिली सेते बेले तो जगन्नाथ को कौन मुझे भी जगन्नाथ को आखि को अनै पारे कारण जोटी भल पाइबाटा आसे ना सेठी अभिमानटा आसे जोटी अभिमानटा आसे सेठी भल पाइबाटा आसे जोटी आखि को आखि मिलन हुए से तो भल पाइबार सृष्टि से तो लोतक धार आसे तो जगन्नाथ खाली एति कही प्रभु बंचीला पर्यंत सेवा करी 7 जन्म पर्यंत झील जन्म हेबी सब सजई हेबी केवल तुम पैंका सजई होती सारा विश्व को देखी माहारी नृत्य एमतिया
ସେ ଗୋଟେ ଏତେ ମାନେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଠାକୁର, ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଠାକୁର, ସିଏ ନା ତମ ମନର ବେଦନା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତୁମକୁ କହିବାକୁ କିଛି ପଡ଼େନି, କାରଣ କହିଲେ ତ ସବୁ ସରିଯାଏ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ନ କହିକି ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ ସହିତ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବା ସହିତ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ ସେଦିନର ଅନୁଭୂତି ପରିପ୍ରକାଶ କରିହୁଏନି। କାହିଁକି କରିହୁଏନି କହିଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଟା ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ ହୃଦୟ ଭିତରେ। ସିଏ କେବେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଦିଏନି, କି ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା ପରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଲାଗେନି। କାରଣ ଭଲ ପାଇବାଟା ପରିପ୍ରକାଶ କ'ଣ କରିବ, ଭଲ ତ ଭଲ ପାଉଛ। ଅନୁଭବ ହଁ, କରାଯାଏ। ସେଇଟା ତ ଅନୁଭବ ତମେ କରିବ, ସେଇଟା ତ ଅନୁଭବଟା ତମେ ପରିପ୍ରକାଶ ମାନେ ସେଇଟା ତ କରାଯାଏନି। ତମେ ଦେଖିବ। ଆଜ୍ଞା। ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଏମିତି କହିଦେଲେ କିଏ ଭଲ ପାଇବେନି। ଯଦି ତମ ହୃଦୟରୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମାନେ ସଂସ୍ପର୍ଶ ନ ହେଇଛି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଭଲ ପାଇବନି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁକିରି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନାହିଁ, ଯଦି ତାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ଆପଣ ହୃଦୟ କିଛି କାମ କରିବନି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲିକା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ସେଦିନର ଅନୁଭୂତି ଖାଲି ଟିକିଏ କହିବି, ସରିଲା ପରେ ମାନେ ପୂଜାପୂଜି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଚ ଗୀତ ସବୁ ସରିଛି। ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛନ୍ତି, କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହନ୍ତି, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଆସିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା। ବୃଦ୍ଧ ଜଣେ, ବହୁତ ବୟସ, ତଥାପି 75-80 ଭିତରେ ବୟସ ହେଇଥିବ। ଏ ଯେଉଁ କଏନ୍ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ କଏନ୍ ଟଙ୍କା ଆଣିକିରି ମୋତେ ଦେଇ ପାଦ ଛୁଇଁକି ଆସିଲେ, ମୋ ମା ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାଦ ଛୁଇଁନି, ଛୋଟ ପିଲା। ନା, ସେ ଯାହାର ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ସେବା ମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମନୋଭାବ ମାନେ ଏଇ ବୟସରୁ ସେବା ପ୍ରତି ଆସିଛି ନା, ସେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେ ତ ସବୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଦାସୀ, ମାନେ ଦାସତ୍ୱ ହିଁ ଦାସତ୍ୱ, ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଲୋକ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋତେ ଆସିକିରି ପଚାରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋର ମାହାରୀ ନାଚ ସକାଶେ ରୂପଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମାହାରୀ ମୁଁ ନ ନାଚୁଥାନ୍ତି, ଶହ ଶହ ରୂପଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଥାନ୍ତେ, ଆପଣ କାହିଁକି ସେମାନେ ପାଖକୁ ନ ଯାଇକି ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଥାନ୍ତେ? ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ନ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ନାଚଟାକୁ, ବହୁତ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଡାନ୍ସର, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ଡାନ୍ସର କିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ତ ଜାଣେ। ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ୟା ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକି ନାଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଗବାନ ନ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ସେଇ ଅନୁଭୂତି, ସେଇ ସ୍ମୃତି, ସେଇ ସବୁ କିଛି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବସା ବାନ୍ଧିକି ରହେ। କିଛିଟା ବାହାରିଯାଏ, କିଛିଟା ବାହାରି ପାରେନି, ଏହିପରି ଭାବରେ ଥାଏ।